Good morning, hello everybody. Thanks for time. I will presentation theory biology about six different or six variation in humans. My name is Fridolin Castro, class programmers profession. Y chromosome. The Y chromosome is the smallest chromosome in humans, which is required for sexual development and spermatogenesis. The Y chromosome contains very active genes, and most of its structure consists of heterochromatin. Kromosom Y. Kromosom Y adalah kromosom terkecil pada manusia yang diperlukan untuk perkembangan seksual dan spermatogenesis. Kromosom Y sangat sedikit mengandung gen aktif dan sebagian besar strukturnya terdiri atas heterochromatin. Y chromosome abnormalities and ambiguous genitalia. Chromosomal abnormalities can cause functional problems in multiple organs and are often associated with difficulty in sex determination in some cases of ambiguous genitalia. The structure of the Y chromosome is thought to have an indirect effect on the sex phenotype. This is understandable because the Y chromosome contains the locus crucial for sexual differentiation, as previously explained. Mutation in the sexual determination region of the Y chromosome can cause an individual XY to become a woman and consequently a person with a 45X karyotype accompanied by insertion will phenotype like a man. Abnormalitas kromosom Y dan ambiguous genitalia. Kelainan kromosom dapat menimbulkan masalah fungsional pada berbagai organ dan seringkali berhubungan dengan kesulitan dalam penentuan jenis kelamin pada beberapa kasus ambiguous genitalia. Struktur kromosom Y diduga mempunyai pengaruh terhadap fenotip seks secara langsung. Hal ini dapat dipahami oleh karena kromosom Y mengandung locus krusial untuk diferensiasi seksual seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mutasi pada regio determinasi seksual kromosom Y dapat menyebabkan seorang individu XY menjadi seorang wanita dan sebaliknya, seorang dengan karyotip 45X yang disertai insersi SRY akan berfenotip seperti seorang laki-laki. Ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia is a disorder characterized by the presence of unclear male or family external genitalia, or have a picture of both sexes. This abnormality can be caused by chromosomal or genetic abnormalities, hormonal disorders, enzyme deficiencies, and other disorders that have yet to be explained, originate from fetal tissue. Ambiguous genitalia. Ambiguous genitalia adalah suatu kelainan yang ditandai dengan adanya organ genitalia eksternal yang tidak jelas laki-laki atau perempuan, atau mempunyai gambaran kedua jenis kelamin. Kelainan ini dapat disebabkan oleh kelainan kromosom atau genetik, kelainan hormonal,
defisiensi enzim, dan kelainan lain yang sampai saat ini belum dapat dijelaskan berasal dari jaringan fetus. Cell reproduction. Cells are the smallest structure of living beings. Therefore, cell determine the function and shape of the organs or tissues that comprise. Reproduksi sel. Sel merupakan struktur terkecil dari makhluk hidup. Oleh karena itu, sel sangat menentukan fungsi dan bentuk dari organ atau jaringan yang disusunnya. Three types of cell reproduction. 1. Amitosis, division. Mitosis is cell reproduction in which cell divide directly without going through cell stages of cell division. 2. Mitosis, cleavage. Mitosis is the process of dividing the genome that has been duplicated by a cell into two identical cell produced by cell division. 3 jenis reproduksi sel. Yang pertama, pembelahan amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Yang kedua, pembelahan mitosis. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel. Kedua sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Meiosis division. Meiosis division is also called reduction division because of the reduction in the number of chromosomes in the process from 2n to n. This division produces daughter cell with half the number of chromosomes from the parent cell in the meiosis division. There are two consecutive cell divisions without interruption, namely meiosis 1 and meiosis 2, which the final result of 4 daughter cell with the number of haploid chromosome or n. Yang ketiga, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis disebut juga pembelahan reduksi karena terjadinya pengurangan jumlah kromosom dalam prosesnya dari 2n menjadi n. Pembelahan ini menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom separuh dari jumlah kromosom sel induknya. Dalam pembelahan meiosis terjadi 2 kali pembelahan sel secara berturut-turut tanpa diselingi adanya interfase, yaitu tahap meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel anak dengan jumlah kromosom haploid atau N. Reproductive man and woman. The male reproductive system function to produce and stock and deliver sperm to fertilize and egg. Meanwhile, the family reproductive system has a function to produce eggs and provide a place for the fetus during pregnancy. The two functions complement as order in the reproductive process. The male and female reproductive organs both consist of external and internal parts. Most of the organs of the male reproductive system are outside the body in contrast to women who are more in the body. Reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Sistem organ reproduksi pria
dan wanita sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan internal. Sebagian besar organ sistem reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di. That is all and thank you.